जय गुरुदेव गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवागुंसस्तनो बिर्वसेर्महिदे महिदं यदायुः। वेदले यस्तो पवित्र विषय हामीलाई अभिव्यक्त गरेको छ जो ज्ञानसँग विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हामीलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। वेद महत्तम ग्रन्थ हो। आज हामी त्यही विषयसँग सम्बन्धित रहेका छौँ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित रहेर यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्दछ। सनातन सभ्यता नामक कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। सनातन सभ्यता नामक कार्यक्रमले देश विदेशदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा भएका वेदसँग सम्बन्धित जुन वैज्ञानिक र ज्ञानमूलक विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्दछ र विशेष गरेर अघि मैले प्रस्तुत गरेकै मन्त्र जुन किसिमको रहेको छ, हामीले कुनै पनि अपवित्र विषयवस्तुहरू देख्न नपरोस् अथवा पवित्र विषयवस्तु मात्रै देख्न परोस्, कानले पनि ती विषयवस्तुहरूलाई मात्रै ग्रहण गर्नु परोस् अथवा सुन्न पाइयोस् भन्ने किसिमका धारणाहरू व्यक्त गरिएका छन्। आज वेदसँग सम्बन्धित भएर हामीले विविध विषयहरूका बारेमा जानकारी त गराउँछौँ नि, साथसाथै महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी ओहायोमा भएको जुन किसिमका वेदसँग सम्बन्धित जुन किसिमको क्लास थियो, कक्षा थियो, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई सुसूचित गराउने र साथसाथै त्यहाँको सिलेबससँग पनि वैदिक विज्ञानसँग सम्बन्धित रहेको विषयवस्तु रहेको छ। त्यो विषयवस्तुलाई जोड्ने जमर्कोका साथ आज हामी उपस्थित भएका छौँ। जय गुरुदेव। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन वेदको ज्ञान विज्ञान र ध्यानलाई अन्तर्तहमा पुगी राष्ट्र शान्ति र विश्व शान्ति कामनार्थ महर्षि महेशयुगीको विचारलाई अवलम्बन गर्ने संस्था हो। दक्षिणकाली नगरपालिका 1 ब्रह्मानन्द सरस्वती नगरमा रहेको यस संस्थाले वेदको ज्ञान र विज्ञान अनि ध्यानलाई पछ्याउँदै सम्पूर्ण मानव समुदायलाई वैदिक सभ्यता र जीवनशैली अनुरूप अगाडि बढ्न सुसूचित गराउँछ। वैदिक कानुन, वैदिक शिक्षा, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक कृषि, वैदिक अर्थशास्त्र, वैदिक प्रशासन, वैदिक वास्तु, वैदिक रक्षा, वैदिक सञ्चार, वैदिक सङ्गीत तथा कला, वैदिक धर्म तथा संस्कृति, वैदिक राजनीति शास्त्र जस्ता पूर्ण मानव जीवन, राष्ट्रोन्नति र राष्ट्रहिताय अपरिहार्य विषय समाविष्ट गर्दै द्रुत गतिमा यो संस्था अगाडि बढेको छ। नेपाल लिड टु वर्ल्ड भन्ने महर्षि महेशयुगीको विचारलाई हृदयङ्गम गर्ने यस संस्थाले वैदिक यज्ञ, रुद्राभिषेक, चेतनामा आधारित शिक्षा, ध्यान र ज्ञान मार्फत विश्वलाई प्रकाशमय बनाउन सकिन्छ भन्दै अहोरात्र आफ्ना ज्ञानात्मक प्रकृतिका वैदिक गतिविधिहरू विभिन्न विभागहरूमा विभाजन गर्दै अगाडि बढाएको देखिन्छ। वास्तवमै वैदिक सभ्यता र प्रकृतिको अनुपम झल्को दिने यस चम्पादेवीको काखमा रहेको नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले देशभरका 88 वटा गुरुकुलहरूलाई समन्वय गराउँदै वैदिक यज्ञ र रुद्राभिषेक मार्फत नेपाली समाज, विश्व समुदाय र समग्र वायुमण्डलमा रहेको नकारात्मक ऊर्जालाई निराकरण गराउने काम र ज्ञान र ध्यान सम्बन्धी विशिष्ट कार्य गर्ने काम गरेको छ। व्यक्तिगत र सामूहिक जीवनमा पूर्णता प्राप्त गर्ने उच्च स्तरीय चेतना र भावातीत ध्यान प्रविधिलाई महर्षिले झण्डै 70 वर्ष पहिले विश्व सामु प्रस्तुत गरेको विचारका आधारमा समाज र व्यक्तिको स्वास्थ्य, शान्ति र आनन्द अभिवृद्धि गर्ने उहाँका गतिविधिहरूलाई महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले जस्तै विश्वका विभिन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक अनुसन्धाता, चिकित्सक र सङ्घ संस्थाहरूले ज्ञानार्जनको मूलधारका रूपमा समेत समाविष्ट गरेको पाइन्छ। यस संस्थाले वेदमा धर्म देख्नेहरूलाई ज्ञान देख्न अनुरोध गरेको छ भने ज्ञान देख्नेहरूलाई विज्ञान देख्न समेत आह्वान गरेको छ। वेद र उपनिषदहरूलाई ज्ञान र विज्ञानका दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण, खोज, अनुसन्धान गर्ने कार्य सर्वप्रथम महर्षि महेशयुगीबाट भएको पाइन्छ। यस्तो हरेक व्यक्तिलाई पूर्ण व्यक्ति बनाउने महान कार्यमा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन तदारुकताका साथ अगाडि बढेको छ। वेद श्रुति परम्पराबाट विकसित विषय हो। यसलाई सुनेर मात्रै पनि आफूभित्र रहेका नकारात्मक ऊर्जा र भावहरूलाई निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा समाजसेवी तथा संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर दिप प्रकाश बास्कोटा बताउनुहुन्छ। बारम्बार सयौं ध्यानी, प्रशिक्षक, वास्तुविज्ञ, वैदिक, कृषिविज्ञ, ग्रहगणित विज्ञ जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरू उत्पादन गर्ने कार्यमा समेत यस संस्थाको भूमिका अनुकरणीय र अतुलनीय छ। विश्वमा देखा परेका रोग,
भोक, शोक, हत्या, हिंसा, आतंक, असमझदारी, अमानवीय व्यवहार जस्ता समस्याहरूको समाधान महर्षि महेश योगीले देखाएको महान पदचापमा रहेको छ। यदि हामीले व्यवहारतः यी नियमहरूलाई अपनाउन प्रयत्न गर्यौं भने हरेक व्यक्ति हरेक क्षेत्रमा पूर्ण र सफल हुने विचार समेत यस संस्थाले आन्तरिक र बाह्य विधिहरूमा समाविष्ट गरेको छ। वेदलाई क्वान्टम भौतिकी, न्युरोसाइन्स, शरीर विज्ञान, थर्मोडाइनामिक्स जस्ता अत्याधुनिक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धान्तबाट वेदभित्रको ज्ञान र ध्यान खोज्ने कार्यमा समेत यो संस्था सचेत रहेको छ। वैदिक युग आर्य जातिहरूको प्रारम्भ साथै मानव सभ्यताको प्रारम्भिक रचनाका रूपमा समेत वेदलाई लिने गरिन्छ र वेदका 28,000 पाण्डुलिपिहरू रहेका छन् अथवा धेरैभन्दा धेरै पाण्डुलिपिहरू प्रकाशित भएको छन्। तथापि हाल युनेस्कोले 30वटा पाण्डुलिपिलाई आफ्नो सूचीमा राख्ने कार्य गरेको छ र वेद एउटा जाँचपरक विषय हो, तथ्यपरक विषय हो, वस्तु सत्य तथ्य र प्रमाणमा आधारित विषय हो। वेद आफैमा विद धातुबाट निर्माण भएको हो। यसले ज्ञानलाई अवगत गराउन चाहन्छ र त्यो खोज्दछ। तपस्वीहरू तपस्यामा लीन हुँदाखेरि वेदका ध्वनिहरू गुन्जायमान गराउने कार्य गरिएको थियो। जुन वेदका ध्वनि गुन्जायमान हुँदाखेरि विविध प्रकारका ऋषिहरूमध्ये अग्नि, वायु, अंगिरा र आदित्य ऋषिलाई सर्वप्रथम वेद सुनाएको, त्यो अदृश्य शक्ति अथवा ईश्वरीय शक्ति मार्फत प्रदान गरिएको कुरा वेदमा पनि उल्लेख गरिएको छ र यो इतिहासमा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। 7,000 वर्ष पुरानो ग्रन्थका रूपमा रहेका कारणले गर्दा यसका विविध भागहरू रहेका छन्। ऐतरीय, तैतरीय, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि विविध भागहरूमा यसलाई विभाजन गरिएको पाइन्छ। उपनिषदहरू वेदान्तका रूपमा समेत रहने गरेका पाउँछौँ। अब वेदसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूका बारेमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्यमा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। महर्षिसँगका हरेक किसिमका गतिविधिहरू वेदसँग सम्बन्धित छन्। वेद अगाडि अगाडि छ भने विज्ञान पछाडि पछाडि छ। अहिलेको समयमा वेदका हरेक ऋचाहरूलाई, मन्त्रहरूलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्य विज्ञानले गरिरहेको छ। तसर्थ वेदमा समाज छ, राजनीति छ, न्याय छ, सङ्गच्छध्वम सम्बद्धध्वम अर्थात् सँगै मिलेर हिँडौँ, सँगै मिलेर बोलौँ जस्ता सामाजिक चेतना समेत वेदमा अवगत गराइएको छ। तसर्थ अहिलेको समाजलाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्को चेतना वेदले अभिव्यक्त गरिरहेको छ। वेदमा सूचना सर्वप्रथम प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको थियो। हामीले अहिलेको समयलाई सूचना र सञ्चारको प्रविधिको समय भन्छौँ, तर त्यति बेला पनि टेलिप्याथीको प्रयोगबारे वर्णन गरिएको छ। जो साधनविहीन तरिकाले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भाइब्रेसन मार्फत सूचना सम्प्रेषण हुने कुरा चाहिँ वेदमा समेत उल्लेख गरिएको छ। र महर्षि महेश योगी अत्यन्त दूरदर्शी महात्मा हुनुहुन्छ, जो महात्माले हजारौं वर्ष पछाडिलाई एउटा सन्देश दिने कार्य गर्नुभएको छ। वेदले देखाएको बाटो नै उहाँको बाटो हो। जुन किसिमको विषयवस्तु उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, त्यो आफ्नो समयमा, जीवनको अवधिमा जुन किसिमको विषयवस्तु ग्रहण गर्नुभयो, त्यसले हजारौं वर्षसम्मलाई एउटा समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत र आफूलाई पहिचान गरेर, आत्मबोध गरेर अगाडि बढ्न पुग्ने किसिमका विषयवस्तुहरू प्रदान गरेको पाउँछौँ। महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीको ओहायोमा वैदिक साइन्स सम्बन्धी कोर्सका बारेमा जुन किसिमको गतिविधि रह्यो, त्यो गतिविधिलाई हामीले चर्चा गर्दैछौँ। ओहायोमा भएको गतिविधि विशेष गरेर योग अथवा वैदिकसँग, वेदसँग सम्बन्धित रहेको योग र वैदिक विषयवस्तु रहेको छ र चेतनामा सत्ता छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेको छ। सामान्यतया योग भन्ने विषयलाई हामीले अवगत गरौँ अथवा बुझौँ। सामान्यतया योग भनेको जुन किसिमको प्राणायाम, ध्यान इत्यादि कुराहरू विषयवस्तुहरू भन्दा टाढाको विषयवस्तु हो। योग एउटा अनुभव गर्ने विषय हो। योग जोड्नु भन्ने अर्थमा हुन्छ आत्मा र परमात्मालाई जोड्ने, चेतनालाई परचेतनासँग जोड्ने, लोकलाई परलोकसँग जोड्ने र विशेष गरेर शरीरलाई आत्मासँग जोड्ने, एउटा वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग जोडेर अगाडि बढ्ने गति नै युज धातुबाट बनेको योगमा रहेको छ। एउटा प्रज्ञा हस्ती जुन किसिमको व्यक्तिमा रहेको छ, प्रज्ञापन र प्रज्ञाको स्रोतप्रति
अनभिज्ञ जो व्यक्ति हुन्छ त्यो दुखी हुन्छ। प्रज्ञाको स्रोतसँग जसले आत्माले साक्षात्कार गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति नै जीवनमा सुख हुन्छ। आफ्नै आत्मप्रति यदि व्यक्ति अनभिज्ञ छ, अज्ञानता छ भने त्यहाँ दुःख हुन्छ। तसर्थ हामीले यदि सुख खोज्छौँ र सुख चाहन्छौँ भने भावातीत ध्यान ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनलाई हामीले जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो फेरि अरू विधिभन्दा अलिकति फरक किसिमको रहेको छ र यो ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन, भावातीत ध्यान र योग विषय जुन भगवत गीता छ, यो महर्षि महेश योगीले अध्याय 1 देखि अध्याय 6 सम्म व्याख्या विश्लेषणका साथसाथै यसको भाष्य पनि तयार गर्नुभएको छ। अत्यन्तै यो वैज्ञानिक रहेको छ। सबभन्दा बढी विश्वमा कुनै ग्रन्थको व्याख्या उपव्याख्याहरू भएका छन् भने गीताको व्याख्या उपव्याख्या भएको छ। त्यो व्याख्यामा पनि अत्यन्त वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र समाज उपयोगी व्याख्या यदि कसैले गरेको छ भने महर्षि महेश योगीले गर्नुभएको छ। हाम्रा स्नायु प्रणालीहरू फरक फरक हुन्छन् र यो व्यक्तिपिच्छे पनि फरक हुने गर्दछ। भावातीत ध्यानले त्यही स्नायु प्रणाली अर्थात् हाम्रा मस्तिष्कका द्वारहरूलाई खुला गरिदिने कार्य गर्छ। ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन र जुन किसिमको विषयवस्तु वेदमा नै उल्लेख गरिएको थियो हामीले त्यसलाई उजागर गर्ने कार्य मात्रै गरिरहेका छौँ भनेर महर्षि महेश योगीले पनि आफ्ना धारणाहरू राख्ने गर्नुहुन्छ। र आत्मसत्ताको भावातीत अवस्था हामीले आत्मसत्तालाई प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै हामीले योग प्राप्त गर्न सक्छौँ। र हामीले जुन ध्यान त एउटा माध्यम हो, ध्यानका माध्यमबाट आफ्नो आत्मालाई चिन्ने र त्यो आत्माबाट परमात्मासँग यदि साक्षात्कार गर्न सक्छौँ भने व्यक्तिले सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी देख्छौँ जीवनमा सुख खोजिरहेका हुन्छौँ, यत्र तत्र सर्वत्र हामी भौतारिरहेका हुन्छौँ, तर दुःख मात्रै त्यहाँनिर प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। सुख खोज्नु छ भने अन्तर्मनमा जानुपर्छ, आँखा चिम्लिन सक्नुपर्छ। केवल बिहान 20 मिनट, बेलुका 20 मिनट मात्रै यदि व्यक्तिले समय व्यवस्थापन गरेर भावातीत ध्यान गर्न सक्छ र आफ्नो चेतनाबाट परचेतना अथवा लोकबाट अलौकिक शक्ति यदि प्राप्त गर्न सक्छ भने उसको जीवन अत्यन्त अर्थपूर्ण हुन्छ। उसले चाहेका हरेक विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्छ र ऊ हरेक क्षेत्रमा सफल हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा व्यक्त गरिएको छ, वेदमा व्यक्त गरिएको छ, विभिन्न पुराण उपनिषदहरूमा व्यक्त गरिएको छ भने महर्षि महेश योगीले समेत आफ्नो मुख्य जरोका रूपमा र मुख्य विषयवस्तुका रूपमा यही विषयलाई जोड्नुभएको छ। तसर्थ यो जोड्ने कार्यमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। योग भन्नाले व्यायाम, ध्यान इत्यादि कुराहरूबाट अलिकति फरक विषय हो जो ध्यानसँग मात्रै सम्बन्धित छ, व्यायामसँग होइन। सिद्ध शुद्ध समोभूतः समत्तम योगमुच्यते भनेको छ है। कर्मयोगी बन्न मनलाई भावातीत चेतनामा समाहित गर्नुपर्छ। यदि हामी कर्मयोगी बन्न सक्छौँ भने त्यसले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दा भावातीत चेतनामा समाहित गर्न सक्नुपर्छ, जसले भावभन्दा बाहिर गएर अतीततर्फ उन्मुख भएर भावलाई अतीततर्फ धकेलेर जो अगाडि बढ्न सक्छ, जो अन्तस्करणतर्फ प्रवेश गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति पक्कै पनि जीवनमा सफल हुन्छ र उसको जीवन सार्थक छ। वेदमा योगको विषयलाई यसरी उठान गरिएको छ। मन विशुद्ध अवस्थामा भएको अवस्थामा जब इन्द्रियबोधको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जब विशुद्ध अवस्थामा रहन्छ तब मात्रै के हुन्छ भन्दा विशुद्ध अवस्थामा भएको बेलामा इन्द्रियबोधको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तसर्थ के छ भन्दा मनलाई हामीले विशुद्ध अवस्थामा राख्ने कार्य गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो अगाडि बढ्न सक्छ र उसको जोड अगाडि बढ्न सक्छ। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकम कर्मबन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारः। यज्ञ कर्मका निम्ति कर्म गरिएका मानव कर्म बाहेक अरू सबै कर्म के हुन्छन्? बन्धित छन्। जसले यज्ञ गर्छ, यज्ञले विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ, जसले अन्नादि उत्पादन गर्नदेखि लिएर हरेक विषयवस्तु हामीले प्राप्त गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मात् समुद्भव। अर्थात् भोजनबाट प्राणीहरू, वर्षाबाट खानेकुरा, यज्ञबाट हरेक प्राणी अस्तित्वमा आउँछ। तसर्थ के छ भन्दा हामीले विशेष गरेर यज्ञ गर्ने कार्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यज्ञ र रुद्राभिषेक पद्धतिबाट पनि हामीले समाजमा रहेको नकारात्मक ऊर्जालाई निराकरण गर्न सक्छौँ।
र वैदिक शक्ति अहिलेको समयको आवश्यकता हो। वैदिक शक्तिलाई जसले अन्तर्तहमा पुगेर त्यसलाई चिन्न सक्छ र समय सापेक्ष रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरेर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्छ, तब मात्रै जीवन अर्थपूर्ण रहन्छ। हामीले गीतालाई बुझ्न सक्यौँ, वेदलाई बुझ्न सक्यौँ र उपनिषदहरूलाई बुझ्न सक्यौँ र त्यसको सार तत्त्व मात्रै आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्न सक्यौँ र ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अवश्यमेव हामी धन्य हुन्छौँ। सर्थ योग भनेको आत्मालाई पहिचान गर्नु र आत्माबाट परमात्मातर्फको एउटा मार्ग हो र एउटा कार्यबाट अर्को कार्यतर्फ जसले अगाडि बढ्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। योग र ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन अथवा भावातीत ध्यानले योगस्थ अवस्थामा पुग्नका लागि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। ऋषि महर्षिहरूलाई छुट्टै किसिमको मुक्ति प्राप्तिको चाहना हुन सक्छ, मुक्तितर्फ जोड्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। सामान्य व्यक्तिलाई ध्यानतर्फ जोड्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ, अर्थात् एउटा ध्यानतर्फ आइरहेको व्यक्तिलाई एउटा अदृश्य शक्ति, प्रकाशमय शक्ति, चिन्मय शक्ति प्राप्त गर्नका लागि यसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ यो जोड्नका लागि योग कर्मसु कौशलम, योग चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त अथवा यो ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन यानि कि भावातीत ध्यानले जुन चित्तवृत्ति निरोध भनेको छ, मनमा आएका विभिन्न किसिमका विचारहरूलाई निरोध गर्ने, त्यसलाई रोकेर अगाडि बढ्ने अथवा तिनको अनुभूत गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। योग पनि यसैसँग सम्बन्धित रहन्छ, जो दुईवटा तत्त्वलाई हामीले जोडेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौँ। जसरी एउटा खोलाबाट पानी गइसकेपछि फेरि अर्को खोलामा मिश्रित भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, विभिन्न खोलाहरू, विभिन्न किसिमका शाखा उपशाखाहरू मिश्रित भएर समुद्र निर्माण भइरहेको हुन्छ। यसरी हामी व्यापक ज्ञान रूपी सागरमा पुग्न सक्छौँ र जुन किसिमको चैतन्य रूपी सागरमा पुग्न सक्छौँ, प्रज्ञा रूपी सागरमा पुग्न सक्छौँ, ज्ञानमय सागरमा पुग्न सक्छौँ, चिन्मय सागरमा पुग्न सक्छौँ, तब मात्रै व्यक्तिमा स्वतः अज्ञानका ढोकाहरू खुल्न थाल्छन्, अन्धकार स्वतः समाप्त भएर जान्छ र उसले हरेक व्यक्तिलाई सकारात्मक भाइब्रेसन प्रदान गर्न सक्छ र आफूलाई ज्ञानमय मात्रै नबनाएर सिङ्गो विश्वलाई नै ज्ञानमय र आलोकित बनाउन सक्छ। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा उसले सम्भावना देखिरहेको हुन्छ। व्यक्ति धन्य हुन्छ र समाज र विश्वलाई पनि धन्य बनाउँछ। यो असल मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा कर्मयोगमा व्यक्त गरिएको छ भने विशेष गरेर गीताको योगमा पनि व्यक्त गरिएको छ। साथसाथै महर्षि महेश्वरीले देखाएको असल मार्गमा पनि देखा परिरहेको छ। नमस्कार। Welcome to the first lesson of our online course on yoga philosophy. In this lesson and in the subsequent 3 lessons, we're going to be going into a number of different aspects of yoga, what it is, how it's defined, how it can be experienced, what is its value, what is its significance in the world, both for individual life and also for collective life. And we're going to be looking at all of these different aspects of yoga in the light of Maharshi's Vedic science and technology. Maharshi Mahesh Yogi is the foremost scholar and in the area of consciousness, and he has commented and written upon a number of the most significant yoga texts. And so we'll be looking at what he has said and how it differs from more modern interpretations of yoga. Yoga comes to us from the Vedic tradition, which is the oldest tradition of knowledge on earth today. And the Vedic tradition has as its main subject matter the field of consciousness, what it is, where it can be found, how it can be located and experienced, and how it can be unfolded in individual and collective life to enhance every area of our life and of our living. The most fundamental understanding of this Vedic tradition of knowledge from which yoga philosophy emerges is that the entire physical universe is an expression of an unbounded ocean of pure intelligence, pure wakefulness, pure consciousness. It's a field that Maharshi often refers to as being or pure existence. And it is this field of life that gives rise to the entire universe around us, from the planets and the galaxies to the subatomic particles to our own physiology.
and it gives rise to and administers and governs every single grain of the vast universe. There's a branch of the literature, actually there's several branches of the literature that describe this field, but one in particular has as its speciality describing this pure, unbounded, eternal, infinite intelligence, and that is the Upanishads. And I want to read a number of selections from the Upanishads that will give us an idea of the characteristics and the nature of this field of pure intelligence. In the first selection from the Isha Upanishad, it describes it in the following way. It says, it, and that is pure being or pure existence, it is all-pervading, pure, bodiless, undamaged, incorporeal, faultless, untouched by sin, fully awake, the embodiment of wisdom, permeating everything, self-referral. Self-referral means simply that it exists by itself unto itself with nothing else within its own structure. Even though it has everything contained within it, it is ultimately a field of unity. There's no diversity, there's no other, there's nothing other than this vast field of pure intelligence. And it gives rise to creation, but it also permeates every single grain. It has another very important characteristic that we'll understand better in our later discussions, but I wanted to read it now in this context. And this comes from a verse from the Taittiriya Upanishad. And it says, Ananda dhyeva kalvimani bhutani jayante, anandena jatani jivanti, anandam prayantyabhisam vishanti. And that means, out of bliss these beings are born, in bliss they are sustained, and to bliss they go and merge again. And what this means is, it's referring to this state of intelligence as a state of bliss. It's not even saying that it's a characteristic of it that is blissful, but rather pure consciousness, pure intelligence is bliss itself. And from this bliss, everything emerges, and everything is sustained within this bliss. And to this bliss, to this field of pure intelligence, everything ultimately goes and merges again. Now, when we think of this field of intelligence, we automatically or very naturally think of something that's different from ourselves. But in the next verse that I want to read, there's a very, very significant point, and that is that this pure intelligence not only underlies the physical universe, but it is the source of our own thinking, our own intelligence, our own creativity. It's the source of our thoughts, and it is available for experience. This verse, which comes from the Nrisinhottara Tapaniya Upanishad, says, Shivam Shantam Advaitam Chaturtam Manyante Sa Atma Savigneyaha. The peaceful, the blissful, the undivided is thought to be the fourth. That is the self. That is to be known. Shivam means silent. It's a silent state. Shantam means it's peaceful. It's a state of silence. It's a state of peace. Advaitam, the next word in the verse, means it's a state of unity. It is non-dual. There's nothing other than this one state of pure intelligence. And Chaturtam is very significant. That means it's the fourth. And if that's the fourth, what are the other three? The other three are the states of consciousness with which we're already familiar. Waking state, dreaming state, sleep state. And then the fourth is this transcendental field deep within us. And the Upanishad goes on to say, Sa Atma, it is the self, it is the inner self. It not only underlies creation, but it's the inner self, it's my own self. And finally, Savigneyaha. Vigneyaha is interesting because it means it is to be known. Means not only that it can be known, that it can be experienced, but that it should be known, it should be experienced. And why should it be experienced? Because that's the key to unfolding the total potential of human life. In our transcendental meditation practice, which we all practice twice every day, we know that we sit and we close our eyes and we go deep within. And the mind becomes quieter, and it becomes quieter, and it becomes quieter. And one may even experience this inner self. It may be a hazy experience, it may be just a few seconds or even a fraction of a second where there is no mantra, no thought, just inner wakefulness. It might be cloudy, you might not even be aware that one just experienced it. But this is the experience of Atma, this is the experience of the inner self. Over time, this experience will become more clear.
And in the third section of Lesson 1, I want to read a couple of experiences of long-term practitioners so that we can see what people are actually experiencing every day in their meditation. But for now, whatever experience we have is fine. We know that from our instructions from our teacher, that if sometimes there are more thoughts, sometimes more clarity, it doesn't matter, that the body is doing different things at different times. But this experience of the inner self has a name, it has a Sanskrit name, and that name is yoga. Yoga means union. And what is it the union of? It's the union of individual intelligence with cosmic intelligence. Cosmic intelligence means that vast, infinite, unbounded, eternal ocean of pure being that lies at the basis of all of creation and that lies at the basis of our own thinking and our own action and our own life. When our individual mind, during transcendental meditation practice, goes deep within and experiences the inner self, then this is that state in which individual mind becomes completely unified with cosmic mind. An analogy that Maharishi often uses, it's as though in a vast ocean of being with waves on its surface, we think of the Atlantic Ocean in the same way. It has active waves on the surface and it has its silent depths. When the waves begin to settle down and they become completely quiet, they're not lost, they haven't disappeared, but rather they've assumed the status of the entire ocean. They've assumed the status of in the context of our understanding of consciousness, the individual awareness has become that vast ocean of pure being, even if it's just for a fraction of a second. So this is the nature of our own inner life, and this is the most fundamental understanding of yoga. Now, normally yoga is understood in studios throughout the world as a collection of exercises, of postures, breathing exercises, physical exercises. There may even be some meditation, put in at the end. And these are what we refer to as the path of yoga. The state of yoga is the experience of pure being within us. The path of yoga, what is a path? A path is something that takes us to where we want to go. And so the path of yoga is something that we take advantage of in order to get to the destination, to get to the state of yoga. So anything that enables us to have that inner experience, that's considered part of the path of yoga. Traditionally, the asanas, the yoga postures, the breathing exercises are all part of a program for allowing the awareness subsequently during its meditation practice to more easily and more effortlessly have that deep experience. So we practice asanas, we practice pranayama. If they're done properly, they make the physiology more soft, more refined. They quiet the awareness so that it's more readily able to have that inner experience of yoga. So this is a very important consideration. There's a path of yoga, and there's the state of yoga. And one thing we'll see in subsequent lessons is that this becomes a very delicate feature, because when we look into the texts of yoga philosophy, we see the word yoga used often throughout. And often commentators and translators have taken the word yoga to refer to the path of yoga, when in fact it was referring to the state of yoga. We'll get into this a little bit later on, but we'll see it has very profound consequences for understanding or misunderstanding the basic tenets and the important elements of yoga philosophy. What we're going to be talking about in our next section, we'll be looking at a couple of verses from the Bhagavad Gita. There are two texts, there are many yoga texts, but there are two that are considered the most fundamental and the most authoritative. And those are the Bhagavad Gita and the Yoga Sutras of Patanjali. And in our different lessons, we'll be going through different verses and sutras. A sutra is a short expression. We'll be looking at a number of these that Maharishi has commented on in order to see how Maharishi has really re-enlivened the understanding of yoga. He's really put the horse back in front of the cart, as we'll see shortly. But the main thing to take away from this first section is we have the state of yoga, which is the experience of the inner self, and we have the path of yoga, which helps us get there. Transcendental meditation is part of the path of yoga because it's something we do in order to have the inner experience. And in our next section,
we're going to be expanding this definition a little bit. In our previous section, we discussed the difference between the state of yoga and the path of yoga. The state of yoga is the experience of the inner self, the inner Atma, you can say, the inner consciousness, the source of our thinking, the source of our creativity and intelligence. And the path of yoga refers to those elements of life that help us get there. That includes asanas, the physical exercises and postures that are normally associated with yoga, the pranayama, breathing exercises, when properly performed, makes the mind quieter and easier, and also the transcendental meditation technique. And I should mention that asanas, in order to have this value of helping and aiding in the experience of the inner state of yoga, they need to be performed properly. And we have a course through MUM Online which very beautifully goes through a set of asanas that was created by Maharshi, along with a very experienced and very top Ayurvedic Vaidya. And Ayurvedic Vaidya is basically the doctor of Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine is the Vedic system of medicine that comes to us from the Vedic tradition. It's as old as the Veda itself, and it's a system that relies primarily on different programs for enlivening the body's own intelligence to bring about a state of balance in the physiology. So we're very fortunate to have the input of a Ayurvedic Vaidya in helping create this course of yoga asanas. And that's something I encourage you to take. They're also available when one goes to take a TM retreat. So now we want to expand this understanding of yoga. Yoga we defined, or Maharshi defined, as the union of individual intelligence with cosmic intelligence. But that takes place not only when we experience the inner self, but also when we grow to higher states of consciousness. What is it that happens when we practice TM? What is it that brings us our benefits? Everyone has probably noticed some different benefits that have come from the practice. Some greater calmness, equanimity, happiness, fulfillment, clarity of mind, creativity. There are a host of different benefits. And probably everyone has experienced a number of these different benefits. But why do we have them? Why do they begin to emerge? What we're doing when we sit to meditate is it's a little bit like going down into a well and contacting the well water and then bringing it up so that we can drink it during the rest of our day. In the same way, we experience the inner self, we experience Atma through our transcendental meditation practice, but then some qualities of it remain. And when we meditate over time, over several days and weeks and months and years, what happens is that we begin to live a little bit more and more of that inner self along with activity. We sit to meditate, we experience profound, deep silence, a deep state of rest in which stress in the nervous system is very spontaneously and automatically dissolved. And then we come back out into activity and we perform our usual day. We're a student perhaps, or working at home, or working in an office. We might be a doctor or an architect or a construction worker or a parent at home. So many different activities, it doesn't really matter what they are, but rather what matters is that by performing the activity of the day, we're helping create a state in the nervous system in which that profound silence, that profound rest begins to be experienced more and more in activity, more and more outside the practice of meditation. One thing that was probably said to you often during the course of your initial instruction is that we don't meditate for the sake of some experience gained during the practice. Rather, what we meditate for is the benefits in our lives. And these benefits come because we are allowing the nervous system to begin to experience more and more of the inner self out in activity. I'd like to read a quote by Maharshi that very clearly describes this process. He says, "This is brought about," and what he's talking about this is the growth and development of higher states of consciousness. "This is brought about by the mind gaining alternately transcendental consciousness and the waking state of consciousness, passing from one to the other. This gradual and systematic culture of the physical nervous system creates a physiological situation in which the two states of consciousness exist together simultaneously."
Now, when all of the stress in the nervous system has been dissolved, when there is no impediment to the full expression of our inner self, then one experiences what could be called the fifth state of consciousness. We may remember from our last section that the inner self was described as the fourth, along with waking, dreaming, and deep sleep, which are the first three. A fifth state of consciousness, which Maharishi describes as cosmic consciousness, exists when the unbounded, infinite, eternally blissful state of the inner self is experienced simultaneously with all of our activity. Maharishi refers to this as cosmic consciousness because it includes the entire range of life. It includes the silent depths of our own inner self, and it includes the dynamism inherent in our normal waking activity. So in this state, one would still perhaps be a nurse or a doctor or an educator or a scientist or a construction worker, but would be living life from the platform of eternal, unbounded, silent, peaceful, pure being. Now, it may seem like a contradiction, it may seem counterintuitive that we can experience a state of life that is infinitely silent and infinitely dynamic at the same time. But you may have already had a glimpse of that in your life. If you've ever found that you're going through the day, since you learned your transcendental meditation, and you're going through the day and you're performing your activities, and even though the activities may be very hectic, there's still some inner quiet, some inner silence that remains. You're still feeling calm and poised and much more able to actively engage in an effective and dynamic way. Even though the activity is dynamic, you're feeling calm inside. That is a glimpse of the experience of growing cosmic consciousness. When cosmic consciousness is fully developed, then one feels unbounded, infinite silence, unbounded, infinite joy and fulfillment, even while engaged in dynamic activity. I want to read another quote from Maharishi's commentary on the Bhagavad Gita. And he says, "When this self-consciousness is not lost, even when the mind comes out of the transcendent and engages itself once more in the field of activity, then the self-consciousness gains the status of cosmic consciousness. The self-consciousness is then eternally established in the nature of the mind. Even when the mind is awake, dreaming, or in deep sleep, the self-consciousness is naturally maintained and is said to be cosmic consciousness." Now, cosmic consciousness is what Maharishi refers to a more mature state of yoga. It also is yoga, because in this state, the inner awareness is, the individual awareness is permanently unified with cosmic awareness. So by Maharishi's definition of yoga, the fifth state of consciousness, cosmic consciousness, is indeed and is in fact a state of yoga. But evolution doesn't stop there. Growth and evolution of human life continues on even after cosmic consciousness. In cosmic consciousness, the mind and heart are fully awake, are fully alert. They're full and balanced. And I want to read a description of cosmic consciousness that provides a platform for the growth and development of the sixth state of consciousness, which Maharishi refers to as God consciousness. "Here is the unbounded flow of love. At the sight of everything, at the hearing of everything, at the smelling of anything, at the tasting of anything, at the touch of anything. But entire life in its multifarious diversity is nothing but fullness of love, bliss, and contentment, eternal and absolute." This is the state of cosmic consciousness. But from that state, from that exalted state of love and fullness of the heart, we find that the heart begins to flow, and it begins to flow in every direction. It begins to flow through the senses. It begins to flow in our life towards anything and everything. And this further cultures the nervous system. On the level of the self, consciousness is fully awakened. One is experiencing cosmic consciousness. But as God consciousness begins to be more and more evident, one finds the growth of refinement of perception. One begins to see and hear and taste and touch and feel on more and more and more refined levels. And it is through the flow of this love and devotion that comes spontaneously in cosmic consciousness that the nervous system becomes more refined and begins to experience life on more refined levels.
Ultimately, one begins to experience life on the very, very, very finest level of creation. We talked in the last section about how this field of pure intelligence gives rise to all of the physical universe. And in doing so, at the very, very finest level, there exists a state that is almost divine, and it can be experienced and is experienced in the state of God consciousness. One begins to see the world with this most refined, most divine, what Maharishi refers to often as celestial experience. One begins to see everything in terms of that celestial level of life. And Maharishi's often referred to it as seeing a kind of gold color suffusing everything, or everything being suffused by a kind of gold color. And he likens it to the experience of being outdoors during sunrise. If you were standing and facing the sunrise, but between you and the sun was a stand of trees, you would see what is essentially the dark side of the trees. It'd be very beautiful, there'd be light all around, but you'd see the trees in their normal way. And that's, he says, is like the experience of cosmic consciousness. But if you were standing on the other side and you were looking at the trees where the sun was first hitting it as it rises in the morning, there'd be a kind of golden glow over all of the trees, all of the branches. Everything that you see in your sight would have this golden glow. And he said, that's roughly analogous to God consciousness. And he calls it God consciousness because it is that level of life in which one appreciates the creation to its fullest. If you wanted to know the mind of an artist, the best way to do it would be to look at that artist's artwork. And if you look and you study the art and you see how the artist's creativity and expression has found itself in the canvas or in a sculpture or whatever, then you begin to appreciate the mind of the artist, him or herself. In the same way with creation, if you want to know the mind of the Creator, if you want to understand that intelligence that has given rise to all of the physical universe, then you do so most by fully appreciating the creation around us. And that's the state, the sixth state of consciousness, God consciousness, which is an even more refined experience of yoga. In that state, the individual mind is still unified with cosmic mind, and that's the more refined level. But there is an even more refined level of yoga, and that is what Maharishi refers to as unity consciousness. In God consciousness, we experience the finest aspect of creation in terms of its celestial value. But in time, one begins to experience in a very concrete way that the outer environment is nothing other than an expression of one's own self, one's own inner nature. We know again from our previous discussions that the field of pure consciousness, the field of pure intelligence, has given rise to all of creation. It administers all of creation, but that it is also our own self, our own inner nature. In cosmic consciousness, that inner nature is fully enlivened. But in unity consciousness, we begin to experience everything as an expression of that self. We look at the tree in front of us, we look at the flower in front of us, and we see its beauty, we see its magnificence, we enjoy it, but we also experience it as an expression of our own self. And that is why this state of consciousness is referred to as unity consciousness. Unity consciousness, of course, grows and matures. Initially, it's seen in terms of one's immediate perception. In time, then one begins to see the secondary levels of perception. You're looking at a flower, but the trees that are sort of secondary in the background begin to be appreciated in terms of oneself, and so forth, even to the far ends of creation. There's a wonderful expression from Rig Veda, which says, Dure drisham grihapatim ataryam. In the far distance, I see the owner of the house reverberating. And what that means is the owner of the house is the inner self. And even at the far distance, I see that inner self. I see everything in terms of that inner self. And this is an experience that Maharishi describes as Brahmi Chaitna. That's the Sanskrit term for it. Unity consciousness in which everything is experienced as a self. And this is the most refined, most mature level of yoga. So in our first lesson, we talked about yoga in terms of the experience of the inner self. In this lesson, we've seen how this
experience of the inner self grows in our life. It grows in our waking state, in our dreaming, and in our deep sleep states of consciousness, so that we begin to experience yoga more and more over time, ultimately culminating in the state of unity consciousness. Now, when we have experiences, and this is a very important point for our understanding, when we have experiences as we go along, benefits of meditation, we could call them, of feeling greater clarity of life, of feeling greater peacefulness, of feeling greater oneness with the environment. Often people say that I just feel more at home, more comfortable in the world. I feel more at one and peaceful and quiet. These are wonderful benefits. We can think of them as the short-term benefits of our transcendental meditation practice, but they're also indications and signs of growing higher states of consciousness. So when you have these wonderful benefits, when you're sitting in your law office, taking on fierce negotiations with your clients and yet feeling calm and peaceful and relaxed and yet fully engaged, that's the growth of higher states of consciousness, and that will continue over time. And in our next section, I'm going to read some experiences of yoga. हामी भावातीत ध्यानलाई पनि सँगसँगै परिचित गराउने प्रचेष्टा गरिरहेका छौँ। भावातीत ध्यानसँग लामो समयसँग आबद्ध रहनुहुने भावातीत ध्यानका विशेषज्ञ जो माधव प्रसाद अर्याल हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँले भावातीत ध्यान के हो र यसको साइन्टिफिक व्याख्या कसरी रहेको छ, क्वान्टम सिद्धान्तदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका जुन किसिमको फिजियोलोजीदेखि लिएर विविध आयामका दृष्टिकोणबाट भावातीत ध्यानलाई हेर्नुभएको छ, त्यसलाई नजिकबाट निहालौँ। नमस्कार, जय गुरुदेव। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, आज हामी महर्षि प्रणीत भावातीत ध्यान अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नेछौँ। यो ध्यान किन हामीलाई आवश्यक छ, यसले कसरी हाम्रो मानसिक क्षमताको विकास गर्छ, हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, हाम्रा व्यवहारहरू कसरी सकारात्मक हुन जान्छन् र यसले समग्र मुलुकमा विश्वमा कसरी शान्ति स्थापना गर्छ, यस सम्बन्धमा हामी केही विज्ञानका दृष्टिकोणहरू हामी यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला महर्षि प्रणीत भावातीत ध्यान भनेको के हो भनेर जान्नुभन्दा पहिला हामीले ध्यान भनेको के हो भनेर सानो जानकारी लिनु सान्दर्भिक हुन्छ। महानुभावहरू, ध्यान भनेको चाहिँ एउटा अवस्थाको नाम हो। मनलाई शान्त हुन दिने एउटा विधिलाई चाहिँ ध्यानको विधि भनिन्छ। तर महर्षिको चाहिँ परिभाषा जुन छ, ध्यानको परिभाषा, यो चाहिँ विद्यमान ध्यानका तमाम परिभाषाहरूभन्दा अलिकति फरक खालको छ। र सामान्यतया हामीले ध्यान भनेको के हो भनेर जनमानसमा जिज्ञासा राख्ने हो भने हामीले कस्ता उत्तरहरू पाइन्छ भने ध्यान भनेको मनलाई एकाग्र गर्नु हो। मनलाई कुनै भौतिक वस्तुमा या हाम्रो मानसिक हिसाब, ध्यान भनेको चाहिँ हाम्रो एटेन्सनलाई, हाम्रो दृष्टिलाई हामी कुनै भौतिक वस्तुमा चाहिँ लगातार हेरिराख्ने हो, कन्सन्ट्रेट गर्ने हो, एकाग्र गर्ने हो भन्ने किसिमका उत्तरहरू हामी प्रायः पाउँछौँ। त्यस्तै मनलाई नियन्त्रण गर्ने, कन्सन्ट्रेट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, कन्टेम्प्लेट गर्ने, यी शब्दावलीहरू प्रयोग गरिन्छ। तर महर्षिले चाहिँ ध्यानलाई अलि पृथक ढङ्गबाट हेर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ध्यान भनेको चाहिँ हुने चिज हो। भावातीत भन्ने शब्दलाई हामीले विश्लेषण गर्ने भने भाव र अतीत यो दुईवटा पदहरू मिलेर भावातीत शब्द बनेको छ। र यसले के देखाउँछ भन्दा विचारको स्रोत, विचारलाई छोडेर हामी विचारको स्रोतमा जाने जुन एउटा हुन दिने एउटा विधि हुन्छ, यसलाई भावातीत ध्यान भनिन्छ। भाव अतीत। र यसो भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न के आउँछ भने होइन, यो भावातीत हुँदाखेरि त मेरो विचार नै समाप्त हुन्छ, फेरि मेरो जीवन कसरी चल्छ? त वास्तवमा हाम्रो जीवनलाई चलाउने विचारले होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त हामीलाई चलाउने के हो भन्दा जागृतिले हो, चेतनाले हो, अवेरनेसले हो, कन्सियसनेसले हो। त्यसैले यो कन्सियसनेस या अवेरनेस, चेतना भनेको एउटा सत्ताको नाम हो। त्यसैलाई वास्तवमा ध्यानको अवस्था भनिन्छ। त मन स्वाभाविक रूपमा आफै आनन्द खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो आनन्द खोज्ने प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकियो, यसलाई चिन्न सकियो भनेदेखि हाम्रो मन स्वाभाविक आफै आनन्दतर्फ गइरहेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलाइन गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। जसरी एउटा बगिरहेको नदीमा पौडी खेल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यस्तै मनको यो आनन्दमुखी स्वभावलाई हामीले बुझ्न जानियो भने
अनि हामी स्वाभाविक मनलाई चाहिँ शान्त हुन दिन सक्छौँ। त्यसैले बगिरहेको नदीको विपरीत दिशातर्फ पौडी खेल्नु भनेको कन्सन्ट्रेसन गर्नु, एकाग्र गर्नु भने जस्तो हो, कन्टेम्प्लेट गर्नु, चिन्तन मनन गर्नु हो। यो त भावातीत ध्यान भनेको त्यो बगिरहेको नदीमा पौडी खेल्नु जस्तो हिसाबले हामीले बुझ्न सक्छौँ। र वास्तवमा अनुसन्धान, धेरै अनुसन्धान, खास गरी विज्ञानका अनुसन्धानहरूले के देखाउँछन् भन्दाखेरि हामीले मनलाई जति नियन्त्रण गर्न खोज्छौँ यो मन त्यति भाग्ने हुन्छ। त जति यसलाई हामीले बग्न दिन्छौँ यो त्यति प्रभावकारी रूपमा यो आफै शान्त हुने हुन्छ। त विज्ञानका दृष्टिकोणहरूले पनि हामी के देख्न सक्छौँ, विज्ञानको दृष्टिकोणमा भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि पदार्थ विश्व ब्रह्माण्डमा त्यसको सूक्ष्मतम सत्तामा शक्ति बढ्दै जान्छ। भौतिक शास्त्रीहरू भन्छन् फाइनर लेयर्स इन नेचर आर अलवेज पावरफुल देन द सर्फेस लेभल अफ द अब्जेक्ट। एटोमिक सब एटोमिक लेभल्स आर हाइली एनर्जेटिक फिल्ड इन क्रिएसन। प्रकृतिमा यदि कुनै पनि पदार्थ सूक्ष्मतम स्तरमा शक्तिशाली हुन्छ भने हाम्रा विचारहरू पनि तिनै अणु परमाणुहरूको रूप भएको हुँदाखेरि हाम्रा विचारहरू पनि सूक्ष्मतम स्तरमा अत्यधिक शक्तिशाली हुन जान्छन्। त्यसैले हामी यो ध्यानको अवस्थामा चाहिँ त्यो सूक्ष्मतम अवस्थाको अनुभूति गर्नको लागि हाम्रो सचेत मनलाई चाहिँ हामी अनुमति दिन्छौँ। र यसरी जब मन शान्त हुन्छ, मानसिक क्रियाकलापहरू न्यूनीकरणमा जान्छन् भने त्यसको सिधा प्रभाव हाम्रो शरीरमा जान्छ। त मन शान्त, शरीर शान्त, मन आनन्दित त शरीर स्वस्थ, यसरी चाहिँ जाने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब भावातीत ध्यानको अभ्यासमा हामी मानसिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्दै जान्छौँ र शारीरिक क्रिया पनि यसको जुन क्रियाकलाप गर्ने प्रक्रिया हुन्छ यो चाहिँ शान्त हुँदै जान्छ। यसको मेटाबोलिजम ड्रप हुन जान्छ भनिन्छ यसलाई मेडिकल साइन्समा। जब मन शान्त, शरीर शान्त हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा जगडिएका स्ट्रेसहरू जुन हुन्छ, मनका चिन्ताहरू, तनावहरू जुन छन् यो आफै डिजल्भ हुने यसको स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ, मेकानिजम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भावातीत ध्यानमा जब मन शान्त हुन्छ, शरीर रिल्याक्स्ड हुन जान्छ, विश्राममा जान्छ भने जब स्ट्रेस जब हाम्रो स्नायु प्रणालीले उन्मूलन गर्छ, हटाउन थाल्छ भने हाम्रो स्नायु प्रणाली स्वाभाविक प्रक्रियामा फर्कन थाल्छ। यसलाई वैदिक साहित्यमा स्वाभाविकता भनिन्छ। यसको विपरीत के हुन्छ भने प्रज्ञा अपराधम भनिन्छ। प्राकृतिक नियमहरूको उल्लङ्घनबाट हामीलाई रोग लाग्ने हो भन्ने कुरा आज चिकित्सा विज्ञानमा व्यापक अनुसन्धान गरिएको छ। 80-90% रोगहरू चाहिँ तनावले उत्पन्न गर्छ भन्ने एउटा दह्रो अनुसन्धानले चाहिँ बताएको हुन्छ। र त्यस्तै विज्ञानको एउटा नियम छ, थर्मोडाइनामिक्सको तृतीय नियम। यसले के भन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि पदार्थ सेटल्ड अवस्थामा जान्छ, शान्त हुन्छ, त्यसको अर्डरली फङ्सनिङ बढ्न जान्छ। त यसमा भनिएको छ व्हेन टेम्परेचर डिक्रिजेस अर्डर इन्क्रिजेस, व्हेन टेम्परेचर इन्क्रिजेस अर्डर डिक्रिजेस। जब हाम्रो स्नायु प्रणाली शान्त हुन्छ भने यसको स्वाभाविक काम गर्ने शैलीमा चाहिँ वृद्धि हुन जान्छ र स्वाभाविक रूपले हाम्रो मन शान्त हुने, व्यक्ति आनन्दित हुने, स्वस्थ हुने, सृजनशील हुने, अनि शरीर चाहिँ स्वाभाविक तरिकाले फङ्सनिङ गर्न थाल्छ। नचाहिने पदार्थहरू शरीरले बाहिर फाल्ने हुन्छ, किनभने शरीरको स्वाभाविक प्रवृत्ति आफै स्वस्थ हुने हुन्छ। त्यसरी हामी भावातीत ध्यानमा जब भाव अतीत हुन्छौँ, विचारबाट पर हुन्छौँ, शान्त हुन्छ मन, त स्वाभाविक हाम्रो शरीरले चाहिँ आफ्नो नैसर्गिक एउटा स्वभाव यसले चाहिँ पकड्न थाल्छ र व्यक्ति चाहिँ स्वाभाविक हुने हुन्छ। त्यसैले भावातीत ध्यानको अभ्यास बडा सरल एउटा ध्यानको विधि हुन्छ। त यसलाई महर्षिको परिभाषा अनुसार हामीले हेर्ने हो भने यो एउटा सरल, स्वाभाविक, प्रयासहीन, आनन्ददायी, साँझ बिहान जम्मा 15-20 मिनट मात्रै गरे हुने, स्वाभाविक तरिकाले बसेर जहाँ पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। बसमा, ट्रेनमा, प्लेनमा, अफिसमा समेत यसलाई गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै किसिमको जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वेशभूषा, खानपान, रहनसहन केही सरकार छैन। यसको केवल लक्ष्य के हो भने शरीरलाई शान्त गरेर, मनलाई शान्त गरेर शरीरलाई विश्राममा दिने अनुमति दिएर ऊर्जावान बनाउने, एक्सनफुल बनाउने, क्रिएटिभ बनाउने, सृजनशील बनाउने, यो चाहिँ यसको लक्ष्य हो। र अन्ततः व्यक्तिको जागृति विकास गर्ने, ज्ञानको विकास गर्ने, चेतनाको विकास गर्ने। किनभने ज्ञान भनेकै चेतना जगाउने हो। हामी भित्रै भएको जुन अनन्त अखण्ड जुन शाश्वत एउटा भण्डार छ, शक्तिको पोटेन्सियल छ, त्यसलाई अनफोल्ड गर्ने र व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा शान्त बनाएर जीवनयापन गर्न सिकाउने चाहिँ एउटा विधि हो यो। त्यसैले भावातीत ध्यानको अभ्यासबाट जोसुकै व्यक्तिहरूले, साना बच्चा-बच्ची हुन् या बुढा हुन्, बिरामी हुन्, जोसुकै व्यक्तिले पनि जीवनमा अत्यधिक फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र यसको अभ्यास गर्नको लागि केही चाहिँदैन, 4-5 दिनको 1-1.5 घन्टा क्लास हुन्छ, बिहान अथवा साँझ
आफ्नो अनुकूल मिलाएर यसलाई गर्न सकिन्छ। र भावातीत ध्यान गर्दै जाने क्रममा जब एउटा व्यक्तिको मन शान्त हुन्छ, शरीर शुद्ध हुन्छ भने उसको व्यवहार सकारात्मक हुन जान्छ। त एउटा आनन्दित मान्छेले पक्कै पनि मुक्का उठाउँदैन र आनन्दित मान्छेले अरूलाई पनि त्यही हिसाबले व्यवहार गर्ने हुन्छ। ऊ प्रेममय हुन्छ, करुणामय हुन्छ। ऊ अरूलाई कसरी म अरूलाई पनि राम्रो बनाऊँ, आनन्दित बनाऊँ भन्ने उसको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण हुन जान्छ र उसले मुलुक शान्तिको लागि, विश्व शान्तिको लागि योगदान दिन सक्छ। हामीलाई थाहा छ युनाइटेड नेसन्सले उद्घोष गरेको थियो कि वार बिगिन्स इन द माइन्ड अफ इन्डिभिजुअल। युद्ध चाहे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका हुन्, चाहे घरका सानातिना झगडाहरू हुन्, सबै व्यक्तिको मनबाट सुरु हुने हुन्छ। त्यसैले मन शान्त भयो, मन आनन्दित भयो भने स्वाभाविक यी नकारात्मकताहरू समाप्त हुन जान्छन्। महर्षिका अनुसार कुनै पनि मुलुकमा मात्रै 1% व्यक्तिले साँझ बिहान 15-20 मिनट मात्रै ध्यान गरेर आफूलाई शान्त गर्न जान्ने हो, आनन्दित बनाउने हो भने यो विश्वमा शान्ति हुन्छ, मुलुकमा शान्ति हुन्छ र व्यक्तिको जीवन शान्ति र आनन्दले भरिएको हुन्छ। उसले चाहेका चिजहरू हासिल गर्न धेरै सजिलो हुन्छ उसलाई। किनभने हामीलाई थाहा छ हामी शान्त मनबाट कुनै पनि योजनाहरू बनायौँ, कुनै निर्णयहरू गऱ्यौँ भने त्यसको प्रभाव चाहिँ फार रिचिङ हुन्छ, लामो समयसम्म जाने हुन्छ। त्यसैले यो साह्रै जरुरी छ कि हामी सबैजना व्यक्ति शान्त भएर, आनन्दित भएर हाम्रा क्रियाकलापहरू परिचालित हुन्, हाम्रो जीवन परिचालित होस् र यही महर्षिको सन्देश हो। र महर्षिले कुनै बेला भन्नुभएको थियो नेपाल टु लिड द वर्ल्ड, नेपाल एउटा विश्वलाई नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा यस्तो वेद भूमि हो, ज्ञानको भूमि हो। तर यो ज्ञानको भूमिमा चाहिँ यस्ता किसिमका ध्यान योग प्राणायामका जुन साधनाहरू छन् यसमा अलिकति वैज्ञानिकता चाहिँ भइदियो भने यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ प्रभाव जमाउन सक्छ। र भावातीत ध्यानको अभ्यासमा अहिले चाहिँ जुन अनगिन्ती अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् विश्वव्यापी रूपमा, त यसले चाहिँ निकै सकारात्मक प्रभाव दिएको कारणले हामी यहाँहरू समक्ष यसरी आएका छौँ। र अवश्य पनि यहाँहरूले यो ध्यान के हो, कस्तो हो भनेर यसलाई चाहिँ जागरुक हुनुभयो, यसको अभ्यास गर्न आउनुभयो भने हामीलाई विश्वास छ यहाँहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव। समादरणीय दर्शकबिन, हामी यी विविध विषयवस्तुहरूसँग जोडिन्छौँ जुन विषयवस्तु वेदले देखाएको बाटोसँग रहेको छ, वेदले देखाएको मार्गसँग रहेको छ, साथसाथै महर्षि महेश्वरीको मार्गसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रह्यौँ जो महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी ओहायोमा रहेको वैदिक विषय अथवा वेदसँग सम्बन्धित विषयको ज्ञानका बारेमा सम्बन्धित कार्यक्रम, साथसाथै ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनका बारेमा हामीले अवगत गराउने प्रचेष्टा गऱ्यौँ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन र साथसाथै स्पेस फोके टेलिभिजनको तत्वावधानमा सनातन सभ्यता नामक कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। महर्षि महेश्वरीले भने जस्तै नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भने जस्तै नेपालले अब विश्वलाई जाजल्यमान बनाउनु छ, चमत्कारमय बनाउनु छ, उज्यालो छर्नु छ, अन्धकार, हत्या, हिंसाजन्य विषयवस्तुहरू त्याग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था अब सृजना भएको छ। सर्त यो मार्गमा सबै एकताबद्ध भएर जाउँ, पक्कै पनि सबैको जय हुनेछ। ओम द्योहो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जय गुरुदेव।